Hello, এতিয়া আমি standard form পৰা normal form কেনেকৈ convert কৰে হেতু আমি চাম so 1 2 we're done third form is the normal form normal form to কি আছিলে for reference x cos alpha plus y sin alpha equal to p jot p কি আছিলে p was the length of the perpendicular drawn from origin to the straight line and alpha was the angle made by the perpendicular with respect to the x axis so amar a given equation teneko ase ax plus by plus c equal to 0 first ami ki kobo lagibo observe the required equation yate constant term to right side ase so you take the constant term to the right hand side that is c kami hepene loi jaw this becomes minus c next time ki dekhibo lagibo যে x or লগত যেটো কোএফিশিয়েন্ট লাগি আছে whatever coefficient is with x হেতু cos হয় আৰু y লগত লাগি থকাটো sin হয় এটা আমি ডাইৰেক্টলি a আৰু b cos আৰু sin লব নোৱাৰো কিহৰ কাৰণে because cos square alpha plus sin square alpha কৰিলে কিন্তু আকৌ 1 হ'ব লাগে কিন্তু এটা a square plus b square কৰিলে 1 হ'ব নে নহব আমি নাজানো for that we have to make sure যে x or লগত যেটো বস্তু লাগি আছে হেতু cos হয় আৰু y লগত যেটো বস্তু লাগি আছে sin হয় and হে দুটাক স্কয়াৰ কৰি এড কৰিলে যেতে আমি 1 পাও for that the easiest way is ki ami will divide both sides by the under root of a square plus b square plus by by a square plus b square equal to minus c by a square plus b square now interesting thing to note here is that যদি এতিয়া যদি আমি x ৰ লগত লাগি থকাটোক cos alpha বুলি ভাবু y ৰ লগত লাগি থকাটোক sin alpha বুলি ভাবু then এই দুটাক স্কয়াৰ কৰি যদি এড কৰি দিও আলটিমেটলি আমি 1 এ পাম because a square by a square plus b square plus b square by a square plus b square equal to 1 so এই দুটা আমাৰ cos ৰ টার্ম হৈ গল আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা this is distance and distance is always positive তো ডিসটেন্স যদি সদায় পজিটিভ হয় আমাৰ এই আন্ডার রুটৰ টার্মটো যেতিয়া আমি ইভালুয়েট কৰিম যেতিয়া আন্ডার রুটটো উলাম প্লাস লব পাৰো মাইনাস লব পাৰো বাট আমি সাইনটো এনেকে চুজ কৰিম such that this entire right hand side becomes this has to be positive c is the sign থাকিব আমি এটো সাইনটো হেতুৱে লম so this is one important thing you have to remember যেতিয়া আমি এই ফর্মটো যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম তেতিয়া under root of a square plus b square টোত আমি প্লাস লম নে মাইনাস লম that will be governed by the sign of c so that the right hand side is always positive তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি পালো যে cos alpha this will be equal to a by a square plus b square sin alpha equal to b by a square plus b square and p equal to etur mod capital C a square plus b square okay so this concludes our topic where we convert the standard form into all the different forms এতিয়া আমি ফার্স্ট দুটা ফর্ম যেটো আছিল পয়েন্ট স্লোপ ফর্ম আৰু পয়েন্ট ফর্ম হেটো ফর্মত কনভার্ট নকৰো because it is useless কোনো মতলব নাই এই তিনটা ফর্ম জানিলে আমি এটোৰ পৰা বেলেগ ফর্মলৈ কনভার্ট কৰিব পাৰো okay so that will be all thank you